yawa dali naman tayo pag-compute na ni nga ni rin kining 1 ang total anak dara kini ang total anak dira, so dapat ini total siya og 8. So unsay pares sa maning 2 para mo total siya og 8, so dapat 6 ang pares mo na, diba? 2 plus 6 8, diba? 0 plus 2 2, 1 plus 0 1, so anak kay size, diba? Kini siya 8 plus 0 8, 7 plus 2 9, so 8 9, dapat 10 sunod, so unsay pares mo dapat 4 4 plus 6 10, 7 plus 2 9, 8 plus 0 8, dili po sa pikas kini 0 plus 7 7, 2 plus 4 6 7 6, dapat 5 sunod, diba? So dapat maybe 6 plus 9 6 plus 9 5, igo ko na 4 6 9 to tangin bobo pag compute.